C'est en train de tourner. Qu'est-ce que je fais? La présentation. Écris bonjour. Écris bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je devrais commencer ou pas. La technologie me dépasse. Est-ce qu'on peut mettre écran, plein écran? Bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être l'invitée de cet après-midi de l'Association marocaine de psychologie. Le thème aujourd'hui que nous avons choisi est le trouble bipolaire, مرض الهوس الاكتئابي أو مرض ذو القطبين, qui est une maladie de l'humeur, يعني مرض مزاج, واللي الأساس فيها أنها كتكون من جوج الجانبين, يعني هو مرض مزمن, مرض نفساني, في حالات اللي كتبدا بحالات اكتئاب ولا بحالات مانيا. مرض الهوس الاكتئابي أو ذو القطبين, le trouble bipolaire, est une maladie qui est fréquente, مرض يعني انتشر في العالم بأسره, يعني النسبة المئوية ديالو في العالم هي ما بين 4 و5 على حسب الحالات, وهو مرض اللي الحاجة اللي مزيانة فيه أنه يمكن له يتعالج ويتقاوم على مدى الحياة, ولكن ملي الواحد تيفهمه وتعرف يعالجه بصفة واقعية. بيولوجي داعية متداعيات بيولوجية, il a une composante biologique importante, يعني وراثية أساسية, ومن هنا الأساس ديال العلاج هو علاج أولا وقبل كل شيء بيولوجي. يعني هذه ما يمكنش شي واحد اللي يقول أننا غادي نعالجوا المرض ذو القطبين أو المرض الهوس الاكتئابي بعلاج نفساني بوحده, هذه لا تعقل نهائيا. جميع tous les guidelines, جميع الأنظمة في العالم بأسره كتحث على أن أول حاجة في العلاج هو العلاج بالدواء. عاد يمكن نناقشوا العلاج السيكولوجي. العلاج بالدواء تيخصو يكون أساسي, تيخصو يكون فيه هو ماشي علاج نفس الطريقة في كل وقت, هو علاج كيكون ينطبق على الحالة ديال الإنسان, لأن كما قلنا المرض ذو القطبين كما الاسم ديالو تيبين أنه عنده دو بول. كاين ان بول ديال الديبرسيون بحال الحالات ديال الاكتئاب اللي غادي تجي الإنسان, ومن بعد غادي يتشافى الإنسان وغادي يولي في حياته العادية, ويمكن يتصاب بعد شهور بعد سنين بالحالة اللي هي الحالة ديال المانيا أو الهوس, واللي هي pratiquement en miroir par rapport à la dépression. والأشياء اللي مهمة هي أن المزاج الإنسان كيتغير,
اما لتحت او الفوق. اللي بغيت نحث عليه في هاد الجلسه ديالنا ماشي هو العلاج البيولوجي، لان العلاج البيولوجي معروف ومقنن واساسي وما يمكنش شي واحد يخمم انه ما يديروش. وكنحث كل طبيب كل مريض اللي عنده هاد التشخيص ديال هاد المرض انه يكون عنده طبيبه ويمشي عنده بصفه منتظمه، لان الدواء ديال المرض الهوس الاكتئابي او ذو القطبين هو على حسب الفتره فين غيكون، اما غادي يكون في الفتره ديال لا ديبرسيون او في الفتره ديال لا ماني. وهادو دونك العلاج كيتغير على حسب، ولكن كاين واحد العلاج اللي كي دو باز كي الركيزه هما لي ستابيليزاتور دو لومور. تنظن ان كل طبيب نفساني كي يدير التشخيص ديال هذا المرض كيحث المريض ديالو على انه ياخذ هاد لي ستابيليزاتور دو لومور اللي منهم لو ليثيوم، لي زانتي ايبيليبتيك وبزاف ديال الادويه في هذا الشكل. حنا دابا في واحد الجلسه ديال لاسوسياسيون ماروكان دو بسيكولوجي، دونك من المهم انني نهضر على الجانب السيكولوجي وكيفاش يمكن الانسان يتعاون مع الدواء ديالو. دونك حاجه اساسيه، الدواء لابد منه. اذا العلاج النفساني ديال المرض ذو القطبين او المرض الهوس الاكتئابي كيركز على اشياء واضحه. يعني كل انسان، كل معالج نفساني، كل بسيكياتر دار هاد لا فورماسيون، المريض ديالو غادي يكون في احسن ما يرام، لان حاجه اللي مهمه في المرض الهوس الاكتئابي انه تيتعالج مزيان. هاد العلاج السيكولوجي اللي حنا اختارينا نناقشوه اليوم ونجاوبوا فيه كيتركز على مبادئ أساسية. هي أولا بالاشتراك مع العلاج ديال الأدوية أولا. ثانيا عنده مبادئ والأهداف ديالو. هو أولا كيخص المريض باش يمكن له يتغلب على الدواء على المرض ديالو، يعرف الأعراض المبكرة ديال الانتكاسات. إما يعني خصو يتعلم كيفاش يضبط ويتعرف على لي سين بريكوس دو لا روشوت، لان لا روشوت كيمكن تجي واخا الانسان تياخذ الدواء ديالو. هذه الاولى. دونك العلاج السيكولوجي عنده مبادئ. المبدا الاول هو التعرف على المبكر على الانتكاسات، شنو الاعراض ديالها، وعامه الاعراض كتكون شخصيه. كل انسان كيعرف ملي تجي الحاله الاولى والثانيه تيتعلم كيفاش يديتكت دون مانيير تري سبيسيفيك، والمعالج النفساني او الطبيب النفساني غادي يمشي معاه تدريجيا باش يكون هذا التعرف. ثانيا الهدف الثاني ديالو هو كيفاش غنشجعوا هذا المريض، كيفاش غادي يتشجع ويتقوى على انه يتعامل مع التاثير ديال المجتمع البيئي ديالو، وكيفاش غادي نعلموا العائله انها تعاونوا اما في حاله ديال اكتئاب او في حاله ديال مانيا كيفاش تتعامل معاه. ثالثا المبدا الاساسي كذلك هو تعليم المريض الاستراتيجيات الفعاله للتعامل مع الاحداث اللي كتعطيه الضغط. كنعرفوا ان التروبي بولير اون مالادي كتجي عند ناس اللي يمكن بحالي وبحالك غتجي عند كل واحد، ولكن تيكون واحد لا فولنيرابيليتي او فاكتور دو ستريس. يعني مثلا الى وقع لي او وقع لهذاك السيد او السيده اللي عندهم مشكل ديال الهوس اكتئابي، انها وقع له مشكل في العمل او في الدار، او وما نعش اليوم وغدا وبعد غدا، غادي يمكن تكون سبب اصابه. دونك تو لي فاكتور دو ستريس، وحنا في هذه الفتره nous sommes dans de gros facteurs de stress qui sont le confinement et toute l'incertitude et le doute où nous sommes. Donc كيفاش خصنا نعلموا المريض انه يتعلم كيفاش يعالج لي فاكتور دو ستريس اللي عنده. حاجه اساسيه كذلك هي لو ريتم دو في. انسان اللي عنده ان تروبي بولير خصو يعرف انه
من لا فيزيوباثولوجي ديال المرض ديالو من اليوم لغدا. الا كان كينعس في 10 وتيفيق في 8 الصباح، العقل ديالو غادي يديكالا وغادي يبدا ينعس حتى 4 الصباح وهو بخير، ما عنده حتى شي مشكل. وإلا ما كانش الريتم ديال حياته، يعني لو ريتم دو في ديالو ستابل، غادي يمكن غادي يمكن يزيد يكون واحد التفاقم على الحالة. إذا تعزيز الإيقاع ديال انتظام الحياة أساسي كذلك. ومن الأهداف كذلك ديال هاد لي بروغرام هما أن كل إنسان عنده هذا المشكل خصو يكون واثق ومأكد أن إلا حبس الدواء ديالو راه غادي يمرض. إذا من البرامج الأساسية واللي كتدخل فيها لا بسيكو إيدوكاسيون هي تحسين الامتثال بالأدوية اللي غادي يعطيه الطبيب النفساني ديالو، وغادي يكون يمشي عنده بصفة منتظمة باش إما ينقص هذه أو يزيد هذه. المهم غادي يخلي لا ستركتور دو باز اللي هما لي تيموريغولاتور، وغادي على حسب الحاله وما يكون غير الخير. لا فيناليتي لهذا الشيء كله شنو هو؟ انه غادي نعزوا القدرات ديال المريض والعائله ديالو على التعامل مع المرض والتمكن منه. غادي يولي مرض عادي غادي يتعالج معاه بصفه منتظمه. كذلك غادي نمكنوه انه يكتسب المهارات لي كاباسيتي باش يبران سوان دو لوي، ديال الرعايه الذاتيه، ويتكيف مع المجتمع ديالو ويحافظ على الطاقه ديالو باش يعيش عادي بحال الناس كلهم. هذا هو الهدف ديال هذا العلاج السلوكي. وانا عندي اختصاص ديالي في كتعرفوا ان كاين بزاف ديال العلاجات النفسانيه. انا الاختصاص ديالي هو العلاج السلوكي المعرفي. وهنا هذا العلاج السلوكي المعرفي كان يمكن يتعطى اما بصفه ذاتيه، ولكن من المحبذ انه يتعطى بصفه جماعيه. تيجمعوا واحد 10 او 15 ديال الناس عندهم نفس المرض و تيديروا لو بروغرام. هذا لو بروغرام تيكون سور اون ديزين كانزين دو سيانس، اي شاك سيانس كيكون فيها ان بروغرام سبيسيفيك اللي كل واحد كيعطي اولا المنشط ديال لو جروب تيعطي لاجندا، تيشرح الاشياء، وكل واحد على حسب تجربته على التعايش مع المرض غادي يعطي الفكره ديالو وغادي تمشي الامور. هادشي كله غادي يدوز على واحد 6 شهور. وفي المغرب درنا بزاف ديال هاد لي ثيرابي دو جروب مع ناس عندهم هاد المشكل، واللي اساسي انهم بعد ما تيبقاش المجهول. يعني افلس قضيه في مرض هي انه كيجيك المرض ما كتعرفش فوقاش غادي يجي، ما كتحس بالخطر وما كتعرفش فوقاش غادي يجي، فوقاش غادي شنو غادي دير، شنو هو المصير ديالك معاه، كيفاش تطور. ملي المريض تياخذ هذا العلاج السلوكي معرفي بصفه مقننه ومدققه مع المعالج ديالو، لو بلوز امبورطون لو بلوز انتريسون يكون دون لو جروب باش يكون واحد التواصل. il va acquérir la possibilité على طول المدى، ماشي مره، يعني سي اون اكيزيسيون كي va être stable باش يتعالج بصفه كوتيديان، بصفه يوميه مع المرض ديالو، لان كاين بزاف المهارات اللي غادي يكتسب. انا كنشجعكم وتنظن ان الحمد لله في المغرب حاليا بزاف ديال المعالجين النفسانيين واطباء النفسانيين عندهم هذه القدره انهم يعطيو اما هذا العلاج السلوكي معرفي بصفه مقننه، ولا على الاقل لا بسيكو ايدوكاسيون دو باز باش هذا المريض ديالنا من واحد الناحيه راه قابل في الدواء ديالو اساسي، وثانيا ما يخليش ظروف العيش تاثر عليه باش déstabiliser sa maladie. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je suis à votre disposition pour toutes les interventions. غادي نقرا معكم الاسئله وان شاء الله نتواصلوا بهم. alors كاين واحد السؤال ديال واحد السيد تيطرح تيقول est-ce que le lanzapine peut mener à une addiction à ce dernier? Pas du tout. Le lanzapine
est une molécule qui est connue et qui est indiquée dans la prise en charge du trouble bipolaire selon les indications de votre médecin, mais elle ne donne pas d'addiction dans tous les cas. إلا جينا نشوفوا الفئات ديال العائلات ديال الأدوية اللي كاينين كيتعالجوا بهم الأمراض النفسانيين، كاينة عائلة واحدة اللي غادي تعطي لاديكسيون واللي الأطباء كلهم نفسانيين عارفينها، هي لي بنزوديازابين اللي تيخصها elle doit être prescrite d'une manière très spécifique. L'olanzapine ne donne pas d'addiction. نمشي للسؤال الثاني. Alors سؤال مهم، ما هو الفرق بين الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب؟ كيف نميز بينهم؟ سؤال مهم بزاف. Alors الاكتئاب يمكن الاكتئاب هي حالة مرضية كتجي الإنسان كتكون فيها أولا أعراض الاكتئاب اللي هما الحزن واحد المدة اليوم فيها حزن مستمر، فيها عدم القدرة على الإحساس باللذة، وفيها أعراض أخرى. كاين الاكتئاب هكا، وكاين مرض القطبين اللي هو مرض آخر اللي فيه يمكن يكونوا فيه أعراض الاكتئاب، ولكن إنسان عنده اكتئاب ما يمكنش نقولوا له عنده مرض اضطراب ثنائي القطبين إذا ما جاتوش واحد الحالة اللي هي حالة الهوس أو لاماني اللي كتكمل المرض. إذا عندنا يمكن يكون عندنا هادو كلهم أمراض المزاج، إما غادي يكون عندنا غير مرض الاكتئاب غادي يجي مرة ويمكن يجي جوج أو يجي ثلاثة، العلاج ديالو التطور ديالو والإبيديميولوجيا ديالو بوحدها. وكاين لو تروب بيبولير مرض القطبين اللي هو مرض آخر، ولكن هو في العائلة ديال الأمراض لو تروب دو لومور، مي عنده سي سبيسيفيسيتي. العلاج ديالو ماشي بحال العلاج ديال الاكتئاب، ولكن الاكتئاب كيدخل في الأعراض ديالو. تنتمنى أنني نكون فرقت بيناتهم. Pour parler de l'évolution bipolaire avec l'âge, c'est une très bonne question. L'évolution du trouble bipolaire avec l'âge, elle dépend de beaucoup de facteurs. Alors, on sait que c'est une maladie qui démarre en fin d'adolescence et en début de l'âge adulte. Et puis, si la maladie est prise correctement, si elle est soignée, si les gens acceptent la chronicité et la mise sous antidépresseurs, très souvent, les gens, par la suite, sous thymorégulateur, les gens arrivent à très bien gérer, arrivent à se marier, arrivent à vivre leur vie, arrivent à construire leur vie, arrivent à faire des enfants et vivre normalement avec une maladie chronique où il faut prendre des traitements, faire des bilans d'une manière continue et régulière. Mais si la même maladie survient chez quelqu'un qui refuse de dire « je suis malade », c'est une maladie, comme l'hypertension, comme autre chose, mais qui ne veut pas ou qui n'arrive pas à accepter qu'il a une maladie, entre guillemets mentale, parce qu'on sait ce que c'est le poids de la stigmatisation sur les maladies de ce genre. Et quand les malades refusent de se considérer malades et refusent d'accepter la maladie et par conséquent refusent le traitement, malheureusement, les rechutes de plus en plus, la cassure de la vie arrive. Et moi, j'ai l'habitude de donner une métaphore qui est importante, c'est que c'est comme quelqu'un, un maçon, qui construit un mur. Tibni, dqa bdqa, il commence à construire. Arrivé à la moitié du mur, il va faire sa crise, soit maniaque, soit dépressive, et tout ce qu'il a construit, il va être détruit, et rebelote, il revient en arrière. Mais le problème, c'est que une fois, deux fois, trois fois, comme c'est une maladie du cerveau, et il y a des perturbations progressivement, n'arrivent plus à être stables, n'arrivent plus à être corrigées. Et toutes les études ont montré qu'avec l'âge, quand on n'est pas soigné correctement, quand on refuse de prendre son traitement pour une raison X ou Y, les crises de manie finalement arrivent à devenir de plus en plus rares. Et en fait, les gens passent plus de la moitié de leur vie
dans la dépression, ce qui est malheureux parce que c'est une maladie qui se soigne très bien. Il faut juste que la personne... Oui, ce n'est pas une folie. Ce n'est vraiment pas de la folie, c'est un trouble de l'humeur, parade misège. Et il y a énormément de nabirat, des gens qui dans le monde entier étaient des rois, étaient des grands artistes, des pianistes, des gens qui ont fait des chefs-d'œuvre et qui ont ce trouble qui est compatible avec une vie normale. Je prends une autre question. Alors, écoutez, alors, lien avec les troubles bipolaires et le génie, mytho-réalité. Écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de travaux qui ont parlé de ce lien entre troubles bipolaires et génie, mais malheureusement, beaucoup d'études ont montré que même des gens qui sont des génies et que quand ils ont un trouble bipolaire non pris en charge, non soigné, ils finissent progressivement par perdre leur créativité. Ils finissent progressivement par être beaucoup moins productifs. Et on a vu beaucoup de cas. Le monsieur qui m'a posé la question a parlé de Van Gogh, je peux citer d'autres noms, finissent par être dans des situations de confinement psychologique total et de détérioration qui est terrible. Alors, سؤال مهم. واش الهوس هو الوسواس الخوف من المستقبل مثلا؟ Pas du tout. Alors, الوسواس c'est de l'obsession. الوسواس غادي إلا بغينا on veut le catégoriser نديرو في واحد الكاتيجوري هو من أمراض الخوف اللي avant on appelait des névroses أمراض الخوف. السيدة كتطرح السؤال الخوف المستقبل هذا أمراض الخوف. الهوس هو حالة نفسانية للإنسان تيكون إما ان ايتا ديال يعني كيشوف اشياء اللي ماشي هي او كيسمع اشياء ماشي هي او تيفكر في شي اشياء اللي ماشي في الواقع. لا ماني بغيت نبقى في لو تروب بيبولار. لا ماني ماشي هي الهوس واخا كنسميوه الهوس عليها. انا تنظن ان الى ناخذوا الاسم ديال ذو القطبين من الاحسن لان لا ماني عامه ما تيكونش فيها حاله هوس وهلوسه نهائيا. كتكون انسان كيكون طالع هاي تيكون تيهضر بزاف تيكون يعني كلشي تيولي عنده غضبه بالاخص في بعض الحالات قليله واللي هي حالات كتكون شويه اقل اكثر خطوره تيكون حالات هلوسه. ناخذوا نأكدوا ان مرض ذو القطبين هو مرض مزاج وإلا قدرنا نستابيليو المزاج ديالنا ما تيبقى حتى شي مشكل. سؤال: هل تناول القهوة يؤثر على مرض ثنائي القطب؟ على حسب. إلا خديت ان ترموس ديال القهوه بطبيعه الحال غادي ياثر عليا واخا ما يكونش عندي كاع مرض ثنائي القطب. الا نضت في الصباح وخديت كاس القهوه بحال دائما بحال الناس كلهم ما غادي يكون حتى مشكل. اللي صعيب هو ليكسي، هو انني فعوض ما ناخذ بعد بزاف ديال الامراض ديال المرضى تياخذوا شي دواء اللي تيعييهم وتيولفوا انهم يكميو بزاف ويشربوا القهوه بزاف. هذا تياثر لان تيهيج لي نورون. طبيعه الحال كاس واحد ما كاين ضرر بحال الناس كلهم، ولكن ان ترموس ولا 10 الكيسان القهوه لا. سؤال: هل مرضى لا فيبروميالجي كيحتاجوا لحصص الدعم النفسي؟ اولا ما هي لا فيبروميالجي؟ la fibromyalgie est une entité qui est fourre-tout, c'est-à-dire que ملي تيبقى الواحد كيجيو ناس مع امراض عندهم بزاف ديال الاعراض، هو تيحرقوا قلبه، هو تيحرقوا مسارنو، هو تيحرقوا رجليه، هو تيحرقوا راسو، هو عنده حرق الراس، هو ما تينعش، يعني اعراض متعدده.
ونمشيو عند الاخصائي تو لي سبيسياليست اون دور دي بسيكياتر ما تلقاوش تشخيص ما كاينش، لان ما تيكون كلشي عادي، ولكن الناس تيكونوا في حاله كيكونوا كيعانيو. هنا تيعطيو هذا التشخيص ديال الفيبروميالجي. مي لا فيبروميالجي طبيعه الحال انا تنظن هما اللي عندهم خصهم يديروا كذلك دعم نفسي، لان غادي يعلمهم كيفاش يتعاملوا مع الاعراض ديالهم بصفه سهله. ولكن انا تنظن ان لا فيبروميالجي سي با ان ديagnostic, c'est un fourre-tout. Alors, est-ce que le lithium pour les bipolaires peut diminuer de dose via le temps jusqu'à l'arrêt du traitement Du médicament? Alors, il y a un monsieur qui pose une question très importante concernant le lithium. Il se pose la question, est-ce que quand on démarre le lithium, on le diminue progressivement pour finir par l'arrêter? C'est une grosse erreur de l'arrêter. Le lithium est le premier thymorégulateur prescrit dans le monde. C'est le premier thymorégulateur qui est très efficace. Maintenant, la dose, ce n'est pas votre médecin qui la spécifie. Votre médecin vous fait, quand il vous donne votre lithium, il vous fait un dosage de lithiumie. Et c'est votre corps qui décide de la dose. Cette dose, quand elle est stabilisée, quand elle est dans ce qu'on appelle la fourchette thérapeutique, elle vous permet d'être protégé contre les récurrences et les récidives. Et surtout pas la diminuer, surtout pas l'arrêter, parce que dès qu'on arrête le thymorégulateur, on se met au risque de la récidive et c'est bien dommage. Rappelons-nous la métaphore du maçon. Il construit et du jour au lendemain, il détruit tout ce qu'il aura construit. Alors, une question, quels sont les signes de la bipolarité? Alors, je sais que dans le langage des communs des mortels, on dit t'es bipolaire, c'est pas ça du tout. La bipolarité est une maladie qui est caractérisée. D'abord, le diagnostic se fait sur le long terme, c'est-à-dire نقدر نشوف شي مريض دابا اما غادي ناكد ان عنده ان trouble bipolaire parce que il vient en accès maniaque. L'accès maniaque انسان اللي du jour au lendemain غادي يولي الا كان كيبغي خصو ينعس 8 سوايع غادي ينقصوا النعاس، غادي يولي يحتاج ساعتين النعاس في الليله وبخير. ثانيا غادي يولي العقل ديالو كيتمشى بزاف، غادي يهضر كتكثر فيه لي بروجي تيكثروا، يمكن يدير اشياء اللي كضر لي فينانس ديالو، يمكن يمشي في دي بروجي اللي ما قادش عليهم. يعني النظره الحياه كتغدي لا فاز بيبولير. كاينين بعض الاشياء اخرى مي بون لو بلوز امبورطون لو سوميل، ce qu'on appelle la tachypsychie, العقل كيولي غادي بالزربه بزاف. les projets qui peuvent être totalement déraisonnés. كاين بعض الناس اللي كيمشيو كيديروا شي اشياء اللي كيقول انا ما يمكنش نديرها. مثلا عند واحد السيده انسانه مؤمنه ويعني عندها مبادئ، هذه واحد الشهرين او 3 شهور دارت واحد الحال اول كريز مانياك ودارت شي اشياء اللي كتقول انا ماشي هي هذه، انا نمشي نخرج مع راجل ونمشي معاه ونعس معاه وانا هادشي كله ماشي من المبادئ ديالي. ملي فاقت من لاماني جات لا ديبرسيون، لا ليتارجي، عاوتاني النعاس ما كاينش، لي روميناسيون، عتاب النفس، تانيب الضمير، افكار اللي ما هضرتش عليهم قبيله هما الافكار الانتحاريه. حنا كنعرفوا ان اول الامراض النفسانيه كلهم اول واحد كيعطي الافكار النفسانيه افكار انتحاريه وتيدي الانتحار هو لو تروب بيبولير. اما في حالات ملي تيكون الانسان في حاله اكتئاب، ولا ملي تيكون في حالات ماني، تيكون في حالات هيجان. هاد الشيء تنقول لكم يمكن عنده دي لانتنسيتي تري فاريابل. شحال ديال الناس تيمشيو عند الطبيب وما تيكونش يعني كيشك لان ما تكونش لا تكون غير اون ايبو، ما تكونش اون ماني سيفير. مي كتكون لا ماني سيفير واضحه، ما كاين حتى شي مشكل، التشكيش واضح. ملي تيكون انسان مثلا عنده اون ديبرسيون، هنا تيخص الواحد راه عارفينو كيجي الواحد بحاله نفسانيه ديال الاكتئاب، وتنظن راكم درنا واحد الحصص على الاكتئاب. هنا السؤال كيتطرح، واش اكتئاب كمرض ولا اكتئاب اللي داخل في مرض القطبين؟ وهنا مهم الواحد يعرف شنو وقع قبل
ويأكدش ce qu'on appelle le wait and see. يعني غادي نعطي التريتمون ولكن لابد الا شي واحد عنده حاله اكتئاب ماشي ياخذ الدواء ديال مضادات الاكتئاب ويغبر. راه هذه شحال ديال الناس تيمشيو عند الطبيب حاله اكتئاب تيعطيهم الدواء بس كيدير التشخيص بصفه مقننه وتيعطي الدواء، ولكن المريض عاود ما يقول خصني نمشي نشوف الطبيب ديالي لان عطاني وخصني نرجع عنده، تيقول صافي انا بخير وتيبقى ياخذ هذاك لانتي ديبريسور. ملي كيبقى ياخذو كيدير سكون ابل ان فيراج مانياك، كيطلعو اكثر من اللازم وتيطيح في لا كريز مانياك. دونك il est hyper important، هي اللي قلت لكم قبيله، الا مشيت عند الطبيب surtout في le trouble bipolaire on peut pas prendre un traitement en continu sans consultation. Non, absolument pas. Je prends mon traitement selon le moment. Je suis stable et c'est très bien, je suis sous thymorégulateur et mon médecin va faire en sorte que il va gérer le traitement pour que je reste dans ma stabilité, mais il n'y a pas de trouble bipolaire sans médicaments. D'abord thymorégulateur, après le reste viendra, il y a beaucoup de protocoles et tous les psychiatres sont là pour le faire. Le traitement psychologique, comme j'ai dit tout à l'heure, est essentiel, c'est la deuxième branche de la prise en charge parce qu'il vous permet de comprendre la maladie, de comprendre la menace, de ne pas tomber, c'est-à-dire que vous avez des choses très spécifiques qui se font pour que la personne reste stable, nickel. Alors, comment peut-on convaincre quelqu'un qui est dans le déni de sa bipolarité de se prendre en charge? Ça, c'est une question très importante et ça, c'est le calvaire de la famille. La famille, c'est très dur. Je sais que beaucoup معاناة ديال العائلات notamment dans nos cieux où tout repose sur la famille, malheureusement. L'idéal, c'est que très souvent les gens refusent de se soigner, de voir un médecin, surtout quand ils sont en phase maniaque. L'idéal, c'est que éviter de tomber dans la phase maniaque. Et quand il est stable, qu'il n'arrête pas son traitement et que quand il est stable, on prend des engagements l'un vis-à-vis de l'autre, que d'abord il n'arrête pas son traitement. Et quand il y a des symptômes connus et reconnus, même si lui n'est pas convaincu, il y a quelqu'un de confiance qui s'il lui dit ونعاسك واخا كتنعس قليل راه كتحركيك بزاف، راك عندك مشاريع اللي غادي تهرس بها البروجي ديالك اللي عاد بديتي، راك مع لا ريلاسيون ديال الدوكوب ديالك راك غادي تكرفص. هادو كلهم c'est des choses qui se gèrent. Donc il est hyper important d'insister sur le long cours. Quand on voit quelqu'un en phase dépressive ou là en phase maniaque, c'est facile de soigner. C'est un pompier. On fait le pompier. Quand on a quelqu'un en phase maniaque, le plus important, c'est le long cours. C'est-à-dire, après la crise, c'est fini. Quand c'est là qu'on va récolter les dégâts. C'est pour mettre en place cette prise en charge. Cette prise en charge, d'ailleurs, qui est importante, la psychoéducation est générale. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais la prise en charge psychothérapique spécifique du trouble bipolaire, elle est indiquée chez des patients qui, malgré la prise de traitement correcte et régulière, n'est pas suffisante. Parce qu'on sait que dans beaucoup de cas, même si la personne prend son traitement régulièrement, elle n'évite pas la rechute. J'ai beaucoup de patients qui ont refusé totalement de prendre le traitement. Eh bien, on a convenu avec la famille qu'ils viennent en thérapie de groupe. Ils viennent, ils écoutent, ils interviennent même pas. Ils écoutent et ils voient est-ce que ce que disent les gens, ça leur parle? Est-ce qu'ils ont vécu les mêmes choses ou pas? Et donc, il y a 1000 manières d'amener quelqu'un à la raison pour qu'il se prenne en charge. Et le plus important, c'est le hiwar. Comment garder le hiwar. Et surtout, les familles, même quand on est fatigué, quand la personne est en crise, il ne faut pas la lâcher. Parce que c'est de notre devoir. Quand elle est en crise, elle va vous dire après, mais j'étais inconscient, je ne savais pas ce que je faisais. Il était votre devoir que je ne casse pas. Parce que on sait que les gens après, ils contractent beaucoup de crédits. On sait qu'ils risquent de partir en prison tellement ils ont fait des choses. On sait que les familles doivent être convaincues que quand on est en crise, c'est pas le moment de rentrer en conflit. Aider,
protéger, et puis par la suite, on en discutera. Alors, une question qui dit, est-ce que le trouble bipolaire est héréditaire? La part de l'hérédité est importante. Pas tous les cas, mais en général, elle est très importante et ça, c'est clair. Ça atteste du côté, ça ne veut rien dire. Vous savez qu'il y a l'étude nationale au Maroc qui a montré que pratiquement une personne sur deux a un problème mental. Donc, malgré la stigmatisation, la maladie mentale est là. Donc, c'est عيب وحشومة وحرام هي أن الإنسان يكون عنده مرض وما يعالجوش. هذا الله تيعطينا واحد الآفة تيخصنا وتيعطيك الدواء وتيعطيك الدواء، يخص واحد يتعالج أساسي. Alors, il y a une question qui est très spécifique, la différence entre dépression récurrente et trouble bipolaire de type 2. Alors, c'est très simple. Dépression récurrente, c'est une dépression, c'est une maladie, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est totalement loin du trouble bipolaire. Elle a sa spécificité au niveau de l'hérédité, au niveau de la psychopathologie, au niveau du traitement, c'est assez différent, du profil. Et de savoir aujourd'hui, je vais la soigner. Ensuite, au bout de quelques temps, pour une raison ou une autre, peu importe, je vais faire une rechute sur le même mode, dépressive. Des rechutes. La dépression, le trouble bipolaire de type 2, ce sont des gens qui font des dépressions et qui font des délations, c'est-à-dire qu'ils sont high, mais pas très importants, c'est-à-dire ils font des accès hypomaniaques, pas maniaques sévères. Ils ont de la dépression et un des facteurs qui est là, c'est le traitement antidépresseur, malheureusement. C'est-à-dire que quand on ne diagnostique pas un trouble bipolaire et qu'on garde la personne sous traitement antidépresseur, il favorise les récurrences hypomaniaques. Une question importante, c'est le trouble bipolaire stupéfiant. Écoutez, ça, on le sait, c'est clair, c'est bien déterminé. Qui ont les mêmes spécificités et qui ont un trouble bipolaire à l'âge de 25 ans, tous les deux. Il y a un qui consomme de la drogue et l'autre qui ne consomme pas. Soyez certain que celui qui ne consomme pas aura un meilleur pronostic, va moins casser sa vie, va faire moins de crises, va passer moins de temps aux hôpitaux et il va être stable. On sait que les drogues sont un gros facteur d'aggravation du trouble bipolaire. D'ailleurs, comme tout. Mais là, c'est encore plus spécifique. Pourquoi? C'est clair. Pourquoi? Parce que ça survient sur un cerveau fragilisé déjà. Et donc, fragilité associée à un produit qui casse les circuits neuronaux fait que la personne aggrave sa maladie et alors le trouble bipolaire aggrave la consommation, l'addiction aggrave le trouble bipolaire et on est dans un cercle vicieux pour que la personne devienne par la suite malheureusement une locumène. Alors سؤال هل مريض ثنائي القطب يعاني من نوبات الهلع؟ مريض نوبات الهلع مرض ومرض ثنائي القطب مرض، يعني هادو أمراض مختلفين، كل وحدة عندها البيولوجي ديالها، عندها لا فيزيوباثولوجي ديالها، عندها العلاج ديالها، أشياء مختلفة. ولكن ما تيمنعش أن الواحد يمكن يكون عنده مثلا différentes mais je peux ce qu'on appelle غادي يكونوا عندي بجوج نفس الشيء. الناس اللي عندهم مرض ويمكن يكون عندهم ان trouble panique أو نوبات الهلع. هاد الناس المشكل أنا قلت لك كاين mais c'est la prise en charge qui va être un peu plus compliquée parce que
كاين خص الدواء اللي ما ياثرش على هذا وما ياثرش على هذا، وهذا الطبيب النفساني ديال كل واحد فينا غادي يمكن هو اللي يقنن الامور بصفه باش يعطي ان تريتمون اللي غادي يعالج واحد وما ياثرش على الاخر. Pourquoi même avec les médicaments certains n'arrivent pas à avoir une vie normale? C'est une très bonne question. La question c'est pourquoi même avec les médicaments il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mener une vie normale. Eh ben parce que on sait que même en faisant un bon diagnostic, en donnant un traitement bien précis qui est selon les recommandations qui sont scientifiques, pas tous les malades réagissent de la même manière. On sait que quand on donne un traitement thymorégulateur bien conduit, on a la moitié qui vont ne plus avoir de crise. Le quart qui vont avoir des crises mais très légères بحال des rappels. في نفس الوقت حيت حاجه واحده ما قلناش حتى هي ان مرض ثنائي القطب كيجي بصفه بيريوديك. يمكن بعض الناس كيجيهم فترات حتى دائما نفس الفترات ان بيولوجيكمون يان دي ريغلومون. هاد الناس دونك ملي تياخذوا الدواء اما تيبقى حتى مشكل كيجي السيد عندك او السيده تيدير ان بيلان ديالو تيمشي تتشوفو على مده شهور والامور كتمشي بصفه يعني malheureusement il y a certains où il y a aucun effet. C'est le génie évolutif de la maladie. يعني la maladie كتكون مجهده بزاف. Et donc là c'est là où il faut faire tous les efforts, beaucoup de protocoles, le traitement psychothérapique associé, plein de choses. كاين الناس اللي قلت لكم تيجيهم بحال خفيف المريض دي رابيل، ولكن اولا ملي تيكونوا بيان فورمي تيجي عندك قبل تيقول لك راه دا النعاس ولا دون مانيير سبونتاني. دابور سي لا ميم بيريود اي بي دون مانيير سبونتاني كنفيق قبل من الوقت وكنكون مصحصح مزيان. signe de rechute, donc il vient consulter et on renforce le traitement. Donc on gère. Il y a certaines personnes qui vont faire beaucoup moins de crises, légères et moins. Et donc nous avons ceux ça marche très bien, ils ont de la chance. Ceux où ça ne marche pas du tout, ils sont huma qilliya walakin kaynin, et donc là il y a d'autres protocoles qui sont plus lourds. Il y a certains qui les crises mais avec une intensité beaucoup plus légère, et ceux-là sont très 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 importants qu'ils fassent leur psychothérapie cognitive comportementale parce qu'ils arriveront à gérer, et ceux qui ont des petits rappels et ceux qui غادي يتبع لهم le cycle. فعاود ما يديروا مثلا une crise tous les ans ou tous les 6 mois, ils vont tous les 2 ans et ainsi de suite. Donc il y a de tout. Le plus important, restez en connexion avec vos professionnels de santé et apprenez à gérer la maladie. Quand on apprend à la gérer, tout va bien. Et puis on n'a plus la sensation ديال شي حاجه غتنزل علينا صاعقه غتنزل ما كنعرفوش ملي غتنزل. سؤال مهم بزاف هو ديال واش نعلموا المحيط ديالنا بالمرض او نخليو المرض يسير. اولا كنعرفوا ان الامراض النفسانيه وقلناها متداوره اللي entourée d'un halo de tabou qui est hyper important. يعني ملي كتقول لشي واحد انا مريض النظره ديالو كتغير لك. هذه الاولى. اذا هذا السؤال الا كان هذا المحيط ديالك بعيد عليك ما عندك لاش انا تنظن انت حر في نفسك. المهم ان اللي قراب لك خصهم يعرفوها، لان اولا الا كانوا قراب لك واهل الثقه غادي يعاونوك، لان بزاف المرات surtout en phase maniaque les gens ne sentent pas la crise venir, et donc quand ils ont à côté de quelqu'un en qui ils ont confiance وقلبوا عليهم غادي يقولوا فلان tu es en face en train, et donc ils vont tout de suite gérer et la crise va être gérée. Maintenant كاين حاله اللي مهمه بزاف هي ديال انسان مقبل على الزواج. انسان مقبل على الزواج شحال ديال الناس
عندهم مرض وعاديين يعني تياخدوا الدواء ديالهم وتيقبلوا على الزواج. السؤال اللي كيطرح واش اسكو جو لو دي à mon fiancé أو ما fiancé أو je ne le dis pas. سؤال مهم لأن احنا كنعرفوا أنه مرض غادي à rechute وكنعرفوا أن إلا الإنسان ما قلتي في حياتك غادي يعاتبك عليها. وانا عندي بزاف د الحالات اللي يا يو دي ديفورس بار لا سويت باسكو لا بيرسون دي مي il m'a menti pourquoi il m'a menti. وبزاف د كان تجي السيده او السيد كنناقشوا الحال انا مقبل على الزواج واش نقولها او ما نقولهاش اختيار ديال المريض. وانا تنصح ان كل واحد عنده هذا المرض غادي يجلس ما يقولهاش في الاول لان الواحد غادي يتخلع مع الستيغما اللي كاينه. خلي تعلم الواحد يعرفك وبعد اما تقول له ها المرض ديالي بغيتي تمشي معايا عند الطبيب ديالي. شحال الناس كيجيو عند الطبيب ديالهم تشرح له الحاله وتاكد له ان الدواء مهم وان راه ما غادي يكون غير الخير وتيتعامشوا معاه. بعض المرات هذاك المقبل على الزواج تقول لك لا انا ما قادش واللهم يحبس دابا ولا حتى يكون ولاد وعاد وقعوا مشاكل اخرى لان هادشي راه الدوام ماشي غير نهار ماشي مره جوج. Alors, question d'actualité, trouble bipolaire et ramadan. D'abord, question trouble bipolaire et ramadan, et trouble bipolaire et confinement. Et ramadan. Alors, on a compris que le trouble bipolaire est une maladie de rythme. C'est ce qu'on a dit, et puis à un moment de l'année, تتغير عقلك الريتم ديال حياتك فعقلك كيتغير. الا كنتي كتفيق بكري كنتي كتفيق في واحد الوقت كتغير المزاج ديالك تيتغير يعني افكارك vos cognitions تيتغيروا. اذا et on sait qu'il y a une grande vulnérabilité au changement de rythme. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits entre trouble bipolaire et rythme. Ils ont montré qu'il y a beaucoup de malades qui rechutent quand ils jeûnent Ramadan, mais chez le jeûne en lui-même, parce qu'ils changent le rythme. C'est une situation sociale où les gens dorment beaucoup plus tard, ils changent totalement leur rythme alimentaire, rythme de sommeil, rythme ainsi de suite. Et donc les rechutes surviennent très souvent en milieu du mois de Ramadan et à la fin du mois de Ramadan. Donc maintenant, ces études sont là. Elles étaient répliquées, ils ont été faites et refaites. Mais il y a des gens qui veulent jeûner. يعني حقه هذاك أن يقول أنا بغيت نصوم ولكن واش إلا صام غادي يحافظ على الريتم ديالو أو لا. c'est-à-dire ما خصوش يسهر خصو يبقى في الليل إلا نعس إلا كان ينعس في وقته ويفيق فوق يشوف مع الطبيب ديالو فوقاش ياخذ بصفة منتظمة هكا غادي ينقص le risque de rechute. Ou il contacte son psychiatre au milieu du jeûne pour voir les changements qui peuvent survenir pour pouvoir ne pas tomber carrément dans la crise. Parce qu'une chose importante, une donnée importante qu'on n'a pas dite, c'est que quand on intervient très tôt dans le début de la crise, on peut stopper la crise. Et c'est pour ça qu'il est hyper important d'apprendre à reconnaître les signes prémonitoires de la rechute. Hyper important. Aujourd'hui, le confinement. Le confinement, c'est encore, vous savez que c'est un gros stress. C'est un stress où il y a beaucoup de changements de rythme. Et quelqu'un qui a un trouble bipolaire, d'abord, il subit la pression de tout le monde et en plus, il a la fragilité de son trouble bipolaire. Donc, garder un bon rythme, se réveiller à heure fixe, manger à heure fixe, son sport, faire ses activités, ne pas rester en face de la télé à écouter les mauvaises nouvelles toute la journée, partager des moments sympas et ainsi de suite. Je suis certaine que si on arrive à faire ça, Inch'Allah, Ramadan غادي يدوز على أحسن ما يرام وخا حنا on est dans une phase de confinement parce qu'on aura trouvé الصلوات غادي يمكن غادي تدار via les réseaux. Regardez, nous sommes en train d'interagir depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps on est en train d'interagir et c'est très bien. Et on peut faire ça salawat, on peut faire ça par plein de choses. Donc allez-y,
tout le monde, mais surtout les gens qui sont fragilisés par des maladies, il faut absolument qu'ils se rendent compte de cette fragilité. Alors, il y a une question concernant le régime alimentaire et le trouble bipolaire. Non, mangez tout. Alors, l'alcool va aggraver les choses. Évitez absolument. Cigarette, évitez au maximum. Drogue, bien entendu, on a dit l'évolution négative, mais mangez, vous êtes libre. Vous êtes normaux, vous êtes libres. Il faut vivre normalement en prenant soin de soi, en prenant soin de son rythme, en étant gentil avec soi-même, en faisant des choses sympas, et tout ira bien. Et en gardant son traitement essentiel et en allant vers les choses très, très spécifiques qui vous apprennent à gérer votre trouble. Une question importante, est-ce que le traitement pharmacologique reste à vie? Oui. Le traitement pharmacologique reste à vie parce que c'est une maladie chronique. Et ben, quelqu'un qui a une hypertension, maladie à vie. Mais le plus important, c'est que le traitement pharmacologique, il est là. Il ne faut pas lui donner trop de place dans votre tête. On a tous un médicament qu'on prend. On a tous quelque chose qu'on fait d'une manière régulière. Eh ben, notre traitement, on va le prendre d'une manière régulière et on ne lui donne pas trop de place dans nos vies. C'est rien. C'est un médicament. J'ai une dame qui faisait énormément de crises et elle a finalement accepté de prendre son traitement et elle me dit, alors j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant des années en face d'un comprimé que je prends le soir. Elle a tout résumé. Et ça, c'est et ça, c'est parmi les choses importantes. C'est que il ne prend pas trop de place dans ma vie. Je gère ses effets secondaires, j'ai mon médecin qui est là. Dès que je sens, je vais à mes rendez-vous. Et puis ma vie continue normalement. Alors, il y a un monsieur qui me pose une question. Est-ce qu'il y a une alternative dans le futur, nouvelle molécule ou chirurgie neurologique pour mieux traiter ces patients ou bien un espoir pour définitivement les soigner? À ma connaissance, aujourd'hui, le traitement médical, le traitement psychothérapique sont la base de la prise en charge. Et aujourd'hui, on ne parle pas de guérison, on parle de stabilisation, on parle de vivre avec. Alors, il y a une question qui dit, je pense qu'il est temps de mettre en place un espace d'échange et de parole pour les familles ayant un malade chez eux dans les hôpitaux publics de la santé mentale. Oui, vous avez raison, mais ils existent. Ils existent. Il y a dans tous les hôpitaux psychiatriques, vous avez un espace de parole pour les familles et même il y a un hôpital, il y a un service à Casablanca et dans d'autres villes où c'est d'une prise en charge psychosociale, où il y a toutes les activités, il y a tout. Et puis il y a des associations à travers le Maroc, des familles de malades. Et là, il y a l'association Amélie à Casa, il y a d'autres, il y a énormément d'associations. Juste renseignez-vous, il y a tout. Nous souffrons de manque d'échanges entre nous pour qu'on puisse vous dire, mais tout ça, les professionnels de la santé mentale, qu'ils soient psychiatres, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient assistants sociaux, il y a tellement de choses qui se font au Maroc. Nous avons besoin de connexion entre nous et aujourd'hui, je remercie énormément l'association, l'association cet échange parce qu'elle nous permet, ce que vous dites aujourd'hui, tous les échanges et que les gens sachent ce qu'il y a dans leur pays. Alors, il y a une question qui dit 1 sur 2 au Maroc qui ont des maladies mentales, c'est énorme. Alors, c'est une bonne question, c'est un travail qui a été fait, c'est une étude nationale qui a été faite il y a plus de 10 ans maintenant et qui a inclus
ce qu'on appelle un échantillon représentatif de la population marocaine, 6000 personnes, et qui a montré que pratiquement 48% de la population a un problème. Mais ces problèmes, c'est quoi? C'est problème d'anxiété. Vous en avez autour de vous. Plein de gens qui sont anxieux. Vous avez des problèmes de sommeil, vous avez des problèmes d'un trouble bipolaire, vous avez, et oui, tous nous avons quelque chose et gérons-la. Ce n'est pas grave, c'est pas les gens, beaucoup de médias, beaucoup de gens disaient un Marocain sur deux est fou. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous avons quelque chose à gérer, comme, comme une hypertension, comme un diabète, comme une RCH, comme toutes les maladies organiques. Les maladies psychiatriques et psychologiques, malheureusement, on n'arrive pas à les accepter parce qu'elles ne se voient pas. Mais sinon, elles sont très fréquentes et c'est vrai. Il y a les maladies psychiatriques qui, qui, qui sont parce qu'il y a un dérèglement, qui sont princeps, le trouble bipolaire, la schizophrénie, les troubles anxieux, ainsi de suite. Et puis, la psyché, notre psyché, elle peut souffrir parce qu'on a un trouble, on a un diabète, elle peut souffrir parce qu'on a une maladie chronique physique. Donc, on est, on est exposé à énormément de stress et notre psyché est là pour là. Tout le monde peut faire une dépression parce qu'à un moment ou à un autre, il va fatiguer. Les dépressions de fatigue sont là. Alors, il y a كنخاف بزاف وحاليا كناخد الدواء وحاليا ما بقيتش كنقتنع كنخاف. Alors, c'est une personne qui a probablement un trouble anxieux. Elle a été voir j'espère, un médecin qui lui donnait un traitement et c'est très bien. Je l'encourage, je pense que son médecin doit l'avoir aussi encouragé à faire une prise en charge spécifique psychothérapique, mais un trouble anxieux, comme elle le décrit, il y a besoin d'un traitement. Alors, une longue question. Je suis âgée de 38 ans, maman de 2 enfants. Ma dépression s'est déclenchée à mon premier accouchement en 2010. Je suis diagnostiquée bipolaire depuis 6 ans sous psychothérapie antidépresseur thymorégulateur et je viens de commencer le lithium depuis près de 3 mois. Mais je suis très souvent déprimée, colérique, je culpabilise et je rumine beaucoup. Comment gérer tout ça? Alors, les dépressions du postpartum, c'est ce qu'a fait la dame, sont des dépressions très fréquentes. On sait que 5 fait une dépression en postpartum, après l'accouchement et pendant la grossesse. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent au Maroc, comme partout ailleurs. Deuxième chose, cette dame a démarré son trouble bipolaire suite à un accouchement. C'est très fréquent aussi. Maintenant, elle a démarré le thymorégulateur, ce qui est très bien. Je pense que son médecin psychiatre fait très bien de démarrer. Elle décrit d'autres choses. Moi, je vous conseille fortement d'aller voir votre médecin. Est-ce que les symptômes que vous avez aujourd'hui sont en rapport avec le trouble bipolaire ou avec autre chose, un stress, avec une manière de gérer qui vous submerge, voyez, c'est très difficile de vous donner tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes sur une bonne voie puisque vous prenez vos traitements et là, allez voir votre psychiatre. Je suis certaine qu'il fera le nécessaire pour qu'il y ait une phase de stabilisation après tous ces remous. Question, comment on fait si on a un trouble bipolaire? D'abord, on va consulter parce qu'on a des symptômes. Et les symptômes, on dire, c'est des symptômes soit de manie et de dépression. Et allez consulter votre psychiatre. Heureusement, le psychiatre aujourd'hui au Maroc sont à travers tout le Maroc une excellente formation. Ils vont vous diagnostiquer. Ils sont bien formés pour faire les diagnostics et les prises en charge. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser la question et se dire est-ce que je suis bipolaire ou pas. Il faut comment je peux savoir si je suis hypertendue? C'est parce que je vais prendre ma tension et je vais trouver des signes élevés.
Comment je sais que je suis diabétique? Parce que je vais avoir une glycémie élevée. Ben, exactement la même chose. Allez-y voir si vous avez des symptômes, allez consulter et vous verrez que votre médecin fera le diagnostic, croyez-le, et avancez. Alors, nous sommes il est pratiquement 18 heures. Excusez-moi, je juste voir si une option, sinon, euh, alors, سؤال في حالة ما تتعالجش المرض شنو ممكن يوقع؟ C'est une question qui est très importante. D'abord le suicide. On s'est dit tout à l'heure que euh, le risque suicidaire est très important dans le trouble bipolaire. Le suicide. Imaginez que vous avez, on va prendre un exemple concret, que vous êtes un bipolaire, et que, vous êtes dans une phase de stabilisation, vous avez démarré un projet, vous avez fait des emprunts, et donc vous êtes en train de travailler, et ainsi de suite, et vous faites un accès maniaque. Cet accès maniaque, vous allez dépenser tout ce que vous avez fait comme prêt, au lieu de le travailler, faire dans votre projet, vous allez le dépenser dans autre chose. Vous allez faire des achats inconsidérés, vous allez vous mettre dans l'embarras, vous risquez d'aller en prison, vous allez faire des choses au niveau conjugal et vous risquez de faire des choses impossibles, vous allez casser votre couple, vous allez... quand on a un trouble bipolaire, il faut absolument se soigner parce que ça peut être grave. Donc, هذه وقع أشياء خطيرة من الأحسن ما يوصلهاش الواحد. سؤال هل مرض ثنائي القطبين مرض نفسي أم عقلي؟ Alors très حاليا الفرق ما بين النفسي والعقلي ما بقاش. نطرح لك واحد السؤال مثلا إلا كنت غادية في الزنقة وشفت شي واحد غادي جاي عندي غادي يجلسيني اش كيوقع؟ تنتخلع وملي كنتخلع اش كيوقع؟ كيكون عندي واحد الهيجان في الجسم ديالي. إذا من حالة عادية أنني شفت إنسان جاي يجلسيني تغيرات نفسانية فيا جات تخلعت وداك الحالة د الخوف دارت واحد الهيجان في الجسم ديالي. إذا العقلي والنفسي راه ما لا بسيشي كاين واحد يعني ما نشاركوهمش. سي امبورطون. إلا كنتي كتقول تشير لو نورولوجيك سا سي اوت شوز. Alors, excusez-moi. سؤال واش الناس المدمنين حتى هما بيبولير؟ نو با دو تو. الإدمان مرض آخر il aggrave le trouble bipolaire, il aggrave sévèrement, mais c'est deux maladies différentes. Le trouble bipolaire, l'addiction est une maladie très sévère parce qu'elle perturbe le cerveau, كتروّن العقل. Et إلا كان إنسان عنده ان trouble bipolaire غادي تزيد تفاقمو، ولكن هما جوج أمراض مختلفين نهائيا. Question, comment on fait la différence entre un trouble bipolaire et le borderline? Alors, le trouble bipolaire est une maladie, مرض معروف ومقنن. Le borderline est un trouble de personnalité. C'est tout à fait différent. C'est un trouble de personnalité où la personnalité, c'est nous. C'est notre manière de vivre, c'est notre manière de penser, c'est notre manière d'interagir avec les événements, c'est nous-mêmes. Donc c'est totalement différent. On peut avoir un trouble bipolaire qui va survenir chez quelqu'un qui a un trouble bipolaire, et on peut avoir des troubles bipolaires des gens qui ont qui sont borderline mais qui n'ont pas de trouble bipolaire. Donc c'est des choses totalement différentes.
Très bonne question. Que faire lorsque des états d'âme, de tristesse ou de perte nous reviennent souvent, sans raison, ou persistent, même si identifiable, est-ce une maladie? Alors ça, la tristesse est normale. C'est un état normal. On appelle une émotion de base. C'est une émotion qui est là, qui est phylogénétiquement déterminée. Maintenant, la tristesse normale a une cause. Il y a des gens qui, comme vous dites, soit ils tombent dans des états de tristesse sans qu'ils arrivent à identifier la cause, ou là, même quand il y a une petite cause, ils exagèrent l'état de tristesse. Donc, ils ont une difficulté de gestion de leurs émotions. Moi, ce que je vous suggère, c'est que d'abord, qu'il faut consulter pour voir est-ce que c'est juste une difficulté de gestion émotionnelle ou là, ça rentre dans un trouble bien défini. Et puis, c'est quelque chose qui se gère très bien. Que ce soit un trouble ou là qu'elle rentre dans une des difficultés de gestion émotionnelle. Je, je ne sais pas, est-ce que, Madame Alami, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? À vous de me dire. Nous sommes à 18h05. Et on m'annonce qu'il y a un problème, un souci de Wi-Fi. Madame Alami, est-ce qu'on clôture la séance? Bon, bah, je pense qu'on va le clôturer. Je remercie énormément de psychologie de cette invitation. Je remercie toutes les personnes qui ont interagi avec moi, qui ont posé des questions extrêmement importantes, qui sont dans vraiment le fond du problème. Et j'espère à nous tous, Ramadan Mubarak Saïd, et j'espère à nous tous beaucoup de patience pour passer ce moment difficile qu'est cette pandémie et ce confinement. Et très très bonne fin de soirée.